kanisa iko hapa. Aanza kwa pale kule nyumba hii na kanisa iko hapa. Baada kumwambia papa twende kwa mbele kanisa leo. Anaambia leo sitaenda kanisa. Leo niko na program ya kwenda kubote fulani bali niinvite. Anaacha mlango ya kanisa karibu lakini anaenda kubote mu distance. Eske ndiye sauti ya Mungu ile? Ndio kisi bali mtuma vile. Mungu anatuumba kila mtu kati yetu na misio ya kumtumikia. Kila mtu iko na kazi mbele ya Mungu. Lakini tunaacha sasa kazi Mungu alitupatia, tunadevia tunaenda kwa misio za kwetu. Bwana Yesu atusamee sana. Alafu huyu mtu wanamwambia wende kule ukahubiri naye. Bwana anasema naenda kwa nyingine kote. Anaenda kule. Anapanda ndani ya bato. Sijua ulipanda bato gani? Bato yako eti ni ya usharati. Bato yako ulipanda eti ni ya ulevi. Bato yako ulipanda eti ni ya kutomanisha huyu na huyu. Bato yako ulipanda eske ni ya kupenda kutesa tu nafsi ya mwingine. Bato yako sijue ni bato gani unapanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yona anapanda kubato. Mule bato alikuwa peke. Biblia inaniambia walikuwa ba mingi na mulikuwa na mizigo ya bakomersa na mulikuwa na kile vitu iko mingi ndani. Tunaweza kuya mkanisa moja tunapanda bato moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini probleme iko tofauti. Mimi naweza kuwa na mapile ndani ya ile bato. Wewe unaweza kuwa na alimenti ndani ya ile bato. Lakini haiko njoo misho yetu unaenda kule tuko naenda. Huko mwingine tutapanda na bato hapa hatafika Kindu. Ataishia Ankoro, ataishia Kongolo, ataenda na vile safari iko naenda. Tunaweza kusanyika hapa mkanisa lakini mafikara yetu haiko pamoja. Eti tunasikia neno la Mungu. Sauti ya huyu alitutuma tuko nao pamoja. Atuitikiani? Hapana, tuko naye pamoja. Nisikia maneno papa alihubiri hapa kwa meza ya Bwana. Anasema kusikia sauti. Kondoo wa mzuri ndio kusikia sauti ya Mungu mchungu. Si ndio? Lakini si hatuko vile. Yona ile saa akukua kondoo wa bien. Akusikia sauti ya mwalimu alimtuma. Iko na devie mama. Bwana anapanda mule ndani. Kisha kupanda mule ndani, probleme kaonekana. Fred David alikuwa na makarto yake ya mapili mule ndani. Mama Rebecca alikuwa na makarto yake ya sardine mule ndani. Mimi Yona niko na sake yangu bure ya Biblia mule ndani. Lakini Mungu anakwazika. Kwa nini unaenda huko? Haiko ndio kwenye mimi nilikutuma. Wapi huko unaenda? Kumbe ungoni kuoneshi. Bwana Yesu asifiwe. Kuko mambo nyawa naingiliaka yenye inaleta problemu mfamilia yako. Kuko mambo nyawa inataka ugusa inaleta matatizo kwa watoto yako. Wakati unaendaka kukata madawa yako kule ya mapendo. Eti bwana wako alikusindikiza kule? Hapana. Kisha sawa si unatoa ukuta, ndio anaanza rezoner, nifanye namna gani kisi bibi apone. Problema ni bana na Mungu atoni kutafuta dawa ya mapendo. Mtoto wa Kadafi. Haini ilikuwa mzuri tupande bato moja na ubakilie munjia. Ni mzuri tupande pamoja na tufike fasi ya mwisho. Ndio itakuwa mzuri. Utendo kuta batu biko ufasi moja ile hii papa alitia mfano ya kama hivi. Biko ile fasi. Utaenda ile fasi. Bandugu, Mungu anakataa hivi. Anapenda hivi. Anasema hivi. Ya. Keno kono master kwa dako tu rezone. Unaona kama andako tu wewe, acha ile mambo. Anashangia voix, lakini haiko sauti Mungu alimtuma nayo. Mafuta